magampo ta. Salamat kayo Dios niining adlaw among isalig nga kanimo kining mao nga panahon sa pagwali sa imong mga pulong. Lord, liguna ang imong alagad, ang imong anak o Dios nga magawali sa imong mga pulong. Ikaw maghatag sa kaalam o gahom, ug ikaw magaandam sa matag usa aron ang imong mga pulong Ginoo. Dili mo balik nga na kanimo akawang lamang kundi mamuhat kini Ginoo sa among matag usa ka kinabuhi. Akong itugyan ug isalig diha kanimo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Amen. Kuning gibutangan din og title mga kaigsunan nga Christian Faith. Numduman hinon ako ang ngalan sa atong church sa una. I like this word, no? Christian Faith. Pero wala na nako ibalik tong ngalan kay ingon pa sa usa ka pastor, di gid mo mutubo ang pastor. O nganuman, inyo Christian Faith Sowers Fellowship, ang amo harvester. So ang inyong itanom kami mo'y mag-ani. So dili mo katubo ana. Christian faith, Kristohanon nga pagtuo, gitawag ni sa uban og saving faith. Pero sa ako mas favorable kung tawgon ako ni og faith of the saved. Dili makaluwas nga pagtuo kundi pagtuo sa mga luwas. I like that word. Ug manghinaot ko nga walay mga tulog kay inday-inday lang siguro tay nahinay lang tas tong pagwali sa pulong sa Ginoo dinhi karon. Now, kung magisgot ta og grasya, gospel, no, Jesus Christ, kung kini nga mga pulong atong isgutan, grasya, gospel, maayong balita, Jesus Christ. Ang response niini is faith or believe, no? Pagtuo, unay response ini. Now, unlike ni siya sa law, kung magisgot ta og law, na dinha ang pag-strive, no, pagpaningkamot sa tao aron pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, na struggle. But kung magisgot ta og grasya, gospel or Jesus Christ, ang response ini is pagtuo, faith or trusting, no, pagsalig. Para atong gibasa karon, for by grace are ye saved through faith. Magisgot ta gospel, ingon diha, for I am not ashamed of the gospel of our Lord Jesus Christ, for it is the power of God for salvation to those who believe. Dahil pagtuo, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So basta Jesus Christ, ang response nato na is pagtuo. Now, kung magisgot ta og pagtuo, no, simple kay no, dili lang nato i-complicate pagayo. Kung magisgot ta og faith, this is equivalent to trusting, salig. Now, sama nang inyong gibuhat sa inyong lingkuranan karon, no? Ang inyong gibuhat is nagsalig mo sa inyong lingkuranan. Nangusog ba mo diha? Wala mo nangusog, di ba? Wala mo kay kung mangusog mo ro nag-squat. O nag-squat o perting kapuya. Salig mo sa inyong lingkuranan. So the same way sa trusting, no, pagsalig, ang ato is nalantas pagsalig diya sa grasya, diya sa mayong balita, o pagsalig nga kang Ginoong Hesukristo. Now, faith plays important role in Christian life. Importante kayo ang pagtuo diya sa Kristohanon nga kinabuhi. Now, this is very important kini gitawag nato og pagtuo. So muni atong hisgutan karon. Now, atong tan-awon kung unsa ni nga klase sa pagtuo, kini akong giingon dinhi nga Christian faith, kini akong giingon dinhi nga faith of the saved, pagtuo sa mga luwas. Kung unsay kwalidad niining maong klase sa pagtuo. Okay. Now, una mga kaigsunan, ibase nato sa gibasa kaganina sa scripture reading. Una, this faith is a clear faith. Kini nga pagtuo, usa kini ka klaro nga pagtuo. Dinhi sa verse 2 sa ato nga gibasa. Ingon dinhi, I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law
or by believing what you heard. Now ako sang klaruhon mga kaigsuonan kung disa gikaning pagtuo aron gyud nga ma-drive na to pag-ayo kung unsa giatong gituhuan ini nga church mga kaigsuonan. Now actually kung magisgot ta og pagtuo, it is God who initiates, no? Kung magisgot ta og pagtuo mga kaigsuonan, ang Dios ang naga-initiate, ang Dios ang nagahimo og una nga lakang. Now, dini nga church, nagtuo ko nga dili lang kita, kung dili kasagaran sa mga churches sa tibuok kalibutan, kung magisgot lang ta og Christian church. Nagtuo ta nining gitawag nga total depravity. Unsa ning pulo nga unsay kahulugan ining total depravity? Now, ang total depravity nagpasabot ni nga kung magisgot ta og kaluwasan, ang tao wala gyoy mahimo. Kung magisgot ta og isyu mahitungod sa Ginoo, now ang tao dili gyud mupili og Dios. Muna gitawag total depravity. Now tungod na sa sala nga nakasulod, atong gisgutan dito nga naay sala nga nakasulod, katong kinabuhi sa kaaway, actually dili to kinabuhi, kung dili kamatayon to nga nagsiparar nato gikan sa Dios. Kato ang hinungdan nga ang tao kung pasagdan na siya base sa iyang kaugalingon nga kabubuton, dili gina siya mupili og Ginoo. That is total depravity. Di gina siya mupili og Ginoo, no? Di gina siya mangita og Ginoo. Ang Biblia nagingon diha sa Romans, walay bisan isa nga nangita sa Dios. So mo gina siya'y tao. He is totally depraved. Munang kung magisgot ta kaluwasan, dinhi sa church nagtuo ta ning gitawag nga tulip, no? Total depravity. Munang kung magisgot ta og kaluwasan mga kaigsunan, sunod sa total depravity na lang gitawag natog unconditional election. Kanang walay kondisyon nga pagpili sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kaugalingon. Buti pasabot nga dili mapasagdan sa Dios ang tao nga ang tao mangita sa Dios. Kinahanglan nga ang Ginoo muhimo og iyahang unang nga lakang aron ang tao muduol sa Ginoo. Ug ang unang nga lakang nga gibuhat sa Dios aron ang tao muduol sa Ginoo, munang iyang gitawag nga unconditional election, kanang iyang pagpili kanato nga walay kondisyon. Una sa tanan, gipili ta sa Ginoo. We are chosen by God, no? Gipili ta sa Ginoo. Now, usa sa ipakita nako nga simple kayo nga illustration nganong gipili ta sa Ginoo. Now, before ta magwali sa pulong sa Ginoo, kasagaran ninyo dinhi nakakuyog namang gyud og kanang magwali, no? Before ta magwali sa pulong sa Ginoo, diha sa sulod sa balay ba karon o sa church nga di inaata, ang una natong buhaton is magampo. Di ba? Mag-pray gyud, dili gyud basta-basta. Then unsay tinor sa inyong pagampo? Ingon ta mga kaigsunan nga, Lord, nagaampo ako nga ang balaan nga espiritu magaunan ng daan ngadto sa among walihan aron sila mutuo sa among iwali. Di ba? So muna atong prayer tungod kay nagsaligtas sa Holy Spirit ug dili sa kabubuton sa tawo nga ang tawo mopili gyud sa Dios. Ug kumusta inigwali nimo mga kaigsuonan? Tanan ba nga tawo nga imong giwalihan, imong giadtuan mutuo sa Ginoo, mudawat sa Ginoo? O dili. Depende lang na kung asa namuhat ang Holy Spirit. Ayaw pag-expect nga ang taong imong atuan, pinagi siyang kabubuton, mudawat na siya sa imong giwali. No, dili. Mudawat na siya sa wali, depende kung ang balaan nga espiritu namuhat diha sa iyahang kaugalingon. Buti pasabot nga dili tanan. No, kung kabubuton pa sa tao nga siya mudawat gyud sa pulong sa Ginoo, nganong dili man mudawat ang tanan, di ba? Now kung ang basihanan sa pagdawat sa tao sa Ginoo is naa sa balaan nga espiritu, now ngano man nga dili man iratsada sa Ginoo nga tugutan niya nga ang balaan nga espiritu mamuhat sa tanan aron ang tanan mutuo og mudawat sa Ginoo. Ngano man nga dili man iratsada, di ba? Nganong
pinihigman nganong doon na ramay pipila sa mga tao nga budawat. Tungod kay pipila lang sa mga tao ang tandugon or puyan sa balaan nga espiritu aron mutuog budawat tungod anang pagtulunan nga dunay pinili ang Ginoo. So kung nidawat ka, kung ituo ka, that means that you are chosen by God. O nagpasabot na nga ang balaan nga espiritu naguna ng daan, namuhat ng daan diha sa mong kinabuhi, munang mituo ka sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Ako nang illustrate ninyo si Shambak, 17 sila kabuok, nilabay lang sila itong naay nagwali. Paglabay nila si Shambak, nidawat sa Ginoo, ang 16 nangatawa. Diya lang kang Shambak, ang Ginoo namo atong si Shambak padayon sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Diba? So dinito makita nga kung magisgutag faith, una sa tanan, ang Dios mooy nag-initiate. Ang Dios mooy namuhat. Na dini karon ang isyo, ahabay maguna. Ahabay maguna. Ang akong gimin dinhi is ang kaluwasan nga naa si Kristo, ang kaluwasan nga pagkaanak sa Ginoo. Dili tong akong giingon tong kaluwasan sa mga giingon ni Brad Jonathan nga na-save ka pinagi sa kamatay ni Jesus is ang gimin ako nga salvation dinhi is kanang salvation nga si Kristo nagpuyo sa sulod nimo kanang sonship. Pangutan na karon ahabay naguna. Naluwas ka, munang nituo ka, or nituo ka, munang naluwas ka. Unay pinaka-issue din ha. Now, gisulti na ni Pastor Jonathan din nga sa sinugdanan, muraog bali. Murag kini nga lumbay, kini akong gibasa, nga pinagi sa pagtuo, nagpuyo ang Holy Spirit nimo at the beginning. Pero kung nimo ginasyang pamalandungan pag ayo makaigsuunan, kung nagtuo kang ining gitawag natong sovereignty of God, God is a sovereign God, actually makaigsuunan, bali ang nahitabo. Giluwas ka una sa Ginoo, gipuyan una ka sa Ginoo, munang nakabaton ka yan ang pagtuo nga naani mo karon sa imuhang kasing-kasing. Hallelujah. Munang usahay kung magisgot og faith, dili na ko ni tawgon og saving faith, kung dili tawgon ako ni siya og faith of the saved. Dili pagtuo nga makaluwas, kung dili pagtuo sa mga luwas. Hallelujah. Dili ka kabaton yan ang maong pagtuo. Now, daghan mga instances sa Biblia mga kaigsunan. Katulamang gipili sa Ginoo ngadto sa kaluwasan ang nituo. Si Lydia ingon ang pulong sa Ginoo, giablihan sa Dios ang iyang kasing-kasing aron maminaw siya og mutuo siya sa wali ni Pablo. So una ang initiative. Ang ga-initiate aron nga makabaton ka nimo ang pagtuo mga kaigsunan ang Ginoo. And that is unconditional. Unconditional. Dili tungod kay maayo ka. Dili tungod kay ang Dios nasayod nga mudawat ka niya. No, it's not like that. This is unconditional election. Gipili ka niya base sa iyang kabubuton sumala sigingon sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Munang kung grasya nga atong isgutan, atong giklaro nga it is everything by God and nothing of man. Ang tanan iya sa Dios ug walay iya sa tao. Hallelujah. So naa ka nining mao nga pagtuo tungod kay una sa tanan ang balaan nga espiritu namuhat diya sa sulod nimo. Dina sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ato naman ning kanunay nga gibasa ato lang ning basahon pagayo. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Hallelujah. Iyon ang pulong sa Ginoo, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Ang tao kuno nga walay espiritu, dili na mudawat sa mensahe, dili na mudawat sa mga butang gikan sa espiritu. Ug di na sila kasabot ana tungod kay they are spiritually discerned. So maglibog ka nganong sige kag wali, di ka masabtan. Tungod kay una sa tanan wala si Jesus diha nila, wala ang Holy Spirit diha nila. Siyak lang ka nga gamay nga explanation na ay nakasabot sa imong giwali, dili na tungod niya kundi tungod kay naang Holy Spirit or naa si Jesus sa sulod niya muna lang iyang nasabtan ug iyang gidawat ang butang nga imuhang giwali. So kining pagtuo nga naa nato dinhi karon mga kaigsoon actually dili ni ato.
This faith of the saved, dili ni ato kung dili gibutang ni sa Ginoo. This is tantamount to Jesus. This faith is tantamount to Jesus. Sa diha nga na si Jesus, diha nimo naaning mong pagtuo sa sulod nimo. Ug muni imong gigamit in response sa mga mensahe nga inyuhang mapatalinghugan. Hallelujah. Ug dagto ko mga kaigsunan nga bisan og dunay mga kalisdanan usahay sa mga mensahe nga atong napatalinghugan dinhi, tungod kay usahay mabaguhan ta, pero tungod ni ining Jesus, ni ining Holy Spirit nga nasa sulod nato mga kaigsuunan, hallelujah, atong gituhoan ug atong gidawat ang mga mensahe nga ato ang nadunggan. Now, this faith must be a clear faith. Kini nga pagtuo, gikinahanglan nga klaro ni siya nga pagtuo. Ingon din sa itong gibasa, kung balikon, Galatians 3, verse 2, I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law or by believing what you hear? Nadawat ba ninyo ang Espiritu pinaagi sa inyong pag-obserbar, sa inyong pagbuhat sa balaod? Or pinaagi sa inyong pagtuo sa inyong nadungog? Ang gimindin ni Paul nga ilang nadungog mga kaigsunan is ang gospel. This faith must be to the gospel of Christ. Dili na ni basta-basta nga pagtuo na nagisgot ni og hearing mga kaigsunan. Tinutong gingon ni Pastor Jonathan kaganina. Na kining pagtuo mga kaigsunan moabot ni or mo react ni, mo response ni sumala sa iyahang nadungog. Now ang problema din ni mga kaigsunan is kung ang imong nadungog katong iyang gingon kaganina dili mao, dili husto, dili eksakto. So, dili klaro ang imuhang pagtuo. Now, abin nyo mga kaigsunan, daghan mga butang atong bantayanan, labi na kung nata sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. No? Ug dagto ko nga, dili na mo madala-dala, matos and fro sa mga butang inyo nga patalinghugan. Usahay, mahimuot lang ko, makatawa lang ko sa mga reaksyon usahay sa mga tao. Like for example, katong sindong, mga dungog nga istorya ba? Nganong galunop, nganong gabaha ang iligan, siya, unsaon manggod nga naamanggoy, na mga istorya nga, unsaon manggod nga naitigula nga nangayo og tubig, miingon magwalay tubig, wala dahil tubig, padalaan mo na ako og dako nga tubig. Abi yung makiksunan, daghan kay mutuwa na. Tungudan ang ilang nga doon nadungog, nga dili mao. Di ba? Tungod sila nadungog, dili mo, daghan mga istorya nga, dili tinuod, unya ang mga tao mito. Oh. Kanang gitawag na to, walay klaro nga pagtuo, dili klaro nga pagtuo. Now, ang pagtuo nga kung gimindi makigsunan, Christian faith. Kristohano nga pagtuo, faith of the saved is kanang klaro nga pagtuo, kanang pagtuo makigsunan, gikan gyud sa gospel. You believe the gospel. That is faith. Ug simple lang ang gospel. Gospel is si Kristo namatay, si Kristo gilubong, ug si Kristo nabanhaw. That is the gospel. Munay maayo nga balita. No? Kana nga gospel nagdala kanimo og kaluwasan, di ba? Ato ning kanunay nga gi-explain din ni mga kaigsunan. No? Dunggan ninyo ang explanation ni Pastor Jonathan mahitungod sa past salvation. Nga katong iyang kamatayon mo daytoy pagpatay sa karaan nga kinabuhi nga nini kanato. Nindot kayo. Then gidasunan na nga kato nga kamatayon mo toy pagbugti. Aron nga ikaw dili matambog sa kalayo sa impierno, nanay mikuha sa imong nga dapit. Nagpakamatay alang sa imong nga dapit. But pasabot nga dili nakakinahanglan itambog sa kalayo sa impierno tungod kay dunay ni sinati. Sa kalayo sa impierno pinagi siyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. But pasabot nga giluwas ka. Katong dugo nga yang giulat dito sa krus sa Kalbaryo, motoy naghatag og kapasayloan sa sala nga imong nabuhat, past, present, and future. Muna siya'y gospel, muna siya'y kaluwasan nga gingon sa pulong sa Ginoo, ug muna siya'y butangan nato sa atoang pagtuo. That is faith in Christ alone. Pasalamat ko nga wala tayo laing mensahe din sa church.
The moment nga dunay mga messages nga atong madungog dinhi mga kaigsuonan, dili mulihok ang atong unod sa pagpaningkamot sa pagsunod sa giwali, kundi ang mulihok ang atong pagtuo nga mutuog musalig ta diha lamang kang Kristo alang sa tanang mga butang sa atoang matag usa ka kaugalingon. That is a clear faith. Muna'y pagtuo mga kaigsuonan nga klaro. Now sa Romans 10:17 ingon dito, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now actually kanang God din na mga kaigsuonan, hearing by the word of God, kanang God din na mga kaigsuonan sa original. Ingon pa ni Bradulpo, kinahanglan mo balik ta sa Greek. Kasi maulaw ko mo Greek. Huwag ko kay eskwela o Greek. Sa original na mga kaigsuonan, sa karaan nga pinulong, ako lang ang tawag ko karaan nga pinulungan, gikan na siya sa pulong Kristos. Kanang God na, dili Tiyos. Tiyos nga God, kundi God, Kristos. Si Kristo, hearing by the word of Christ, pagkadungog sa pulong ni Kristo. Kay magisgot ka word of God, general na mga kaigsunan, apila na ang balaod. Ang balaod mga kaigsunan, dili kuha sa pagtuo sa tao. Dili makapainganyo sa pagtuo sa tao, kundi ang balaod, ang mainganyo ana, ang imong unod, buliho ka aron mo sunod, maningkamot ka aron mo sunod. Kontras man na, kanang imong paningkamot ko ng pagtuo, kontras na. Kontras, kay maningkamot ka mo buhat, balaod na. Musalig lang ka, muna siya'y grasya, muna siya'y pagtuo. So dili ni word of God, God as in tungod kay ang Lord ay word of God mangyapon na siya. Pulong mangyapon na siya sa Dios. Pero dili makapainganyo sa inyohang pagtuo. Only the word of Christ, only the message about the Lord Jesus Christ muna siya makapainganyo sa inyohang pagtuo. So kining clear faith nga akong gisgutan dinhi makaigsunan, muni pagtuo nga klaro nga inyong gibutang diha sa gospel, diha sa grasya, diha kang Ginoong Hesukristo. Muni pagtuo nga dili ka maningkamot aron maluwas pa, kundi nagtuo ka nga diha kang Kristo, ikaw luwas na. Hallelujah. Nakuha ba na to? Na ako ning gituyos pagwali tungod kay nagtuko nga napay daghang nga bag-o, nga wala pa kayo makakuha nining mga butang mahitungod sa pagtuo, no? Although ang Ginoo mo'y nag-initiate na sa sulod, pero kinahanglan nato ning i-response diha sa klaro nga pagtulunan. Grasya, gospel, truth, Jesus Christ. Wala na'y butangan nato sa atong pagtuo. Pasalamat ko kay nisulod ta kang Pablo. Ingon ni Pablo, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Si Kristo lang o siya gilansang sa cross o diha na to ibutang, ihurot. Ang tanatong pagtuo, pagsalig, diha kang Kristo. Labi na sa matter mahitungod sa imuhang kaluwasan. Mangutanon kaluwas na ba ka? Of course. Nganuman, kaya ang kaluwasan ako humanang gibuhat ni Jesus o gibutang nako ang pagtuo, pagsalig, ngana kaniya lamang. Ang uban, pangutanong luwas na ba ka? Sito ba gana? Maningkamot pa ko. Work na. Balaod na. Dili na faith. Kontras na. Muna'y kontras sa pagtuo. Ang pagtuo sa mga luwas, muna nagtuo ka nga diha kang Kristo lamang nakabaton ka sa imuhang kaluwasan. Klaro ba? This is clear faith. Usahay, mura magdili klaro, pastor. Dili klaro nga pagtuo. This is clear faith. Klaro nga pagtuo. Munang, kung tinod ka nga Kristohanon, walay tinod ka Kristohanon, wala makasiguro sa iyang kaluwasan. Hallelujah. Amen ba ta? Usahay, o konfista nga luwas na ta pero deep inside usahay luwas bigyo ako. Wala ta mo to itong gisulti. No? Nagkontradict ang atong gisulti o ang ato ang gituhuan. So diha kang Kristo lamang. Mao ni siya pagtuo sa mga luwas mga kaigsunan. So it is a clear faith. No? Faith diha sa gospel, dili diha sa imong binuhatan. Kuha ang imong pagtuo sa imong kaugalingon, kuha na, dili na mo ibalhin nga to kang Jesus Christ. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Kay kung mutanaw ka sa imong kaugalingon, di ka kasiguro. Kay kanang imong kaugalingon, usab-usab na, usahay maayo ka, usahay dili ka maayo. Usahay maayo ang ginawa, usahay saputon ka. Yung saputon ka, dinadahin ka luwas, kaluin mo. So, ibalhin ang imong pagtuo, pagsalig,
diha kang Kristo lamang. Sigurado na ba ta nga luwas ta? Woo! Hallelujah! Praise the Lord. Ikaduha mga kaigsunan, this faith is a justifying faith. Kini nga pagtuo, makapahimo nimo nga matarong. Verse 8. Tanawan ninyo. Una, klaro nga pagtuo, diha kang Jesus lamang, diha sa grasya, diha sa mayong balita, disimni, diha sa kamatuoran, nag-refer ni kang Jesus. Ikaduha, kini nga pagtuo, magahimo kanimo nga matarong. Verse 8. Galatians chapter 3 verse 8. The scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Ang kasulatan, nagalantaw ng daan nga ang Diyos magamatarong sa mga hintil pinaagi sa pagtuo. So kini nga pagtuo, klaro nga pagtuo, magahimo nimo nga matarong. This faith will be credited as righteousness. Isipon ni, i-account ni, nga mao ni pagkamatarong nimo. Himuon kang matarong, pinaagi ni ining maong pagtuo. Now, si Abraham mismo, din sa verse 6, atong gibasa kaganina, sa scripture reading. Galatians chapter 3 verse 6, ingon ri, consider Abraham, he believed God, and it was credited to him as righteousness. So wala gimatarong si Abraham, pinagi siyang buhat. Ingon diha, nituo siya sa Dios, o giisip na nga pagkamatarong diha kaniya. So pinagi siyang pagtuo, gihimo siyang matarong. Now, unsa ba istorya ining gimatarong siya sa Ginoo? Unsa ba istorya ini mga kaigsunan? Gimatarong siya. Now, ang istorya ini nasa Romans chapter 4 verse 18 to 22. Na dinhi ang istorya. Now, actually ang istorya dinhi mga kaigsunan nga gisaaran siya sa Dios nga mahimo siyang amahan sa mga kanasuran. Muna sa istorya ana. Sinan kag amahan sa mga kanasuran? Unya si Abraham, wala gyud bisan isa ka buok anak. Unsaon na no? Gingnan siya sa Ginoo nga himuon ka na kung amahan sa mga kanasuran, pero bisag isa ka buok anak, wala gyud. Ug ang worst ni ini, tungod kay niabot na ang edad og 100. 99, 100 naman na. Unya ang edad ni Sarah, niabot nag 90. Muna'y worse na. Unsaon ako pagkahimong amahan sa mga kanasuran kung ako 99 na, akong asawa 90. Dili na ginakaabot, dili na mahitabo niya. Pero mga kaigsoon, ingon ang pulong sa Ginoo nga wala mo wave ang iyang pagtuo. Padayon gyapon siya sa pagtuo sa Dios mga kaigsunan. Now actually, dili biya perfect ang pagtuo ni Abraham. No? Di biya perfect kay nganong nisugot pa man siya sa gi-offer ni Hagar, gi-offer ni Sarah nga iyang pangasawon si Hagar. So nagyapoy bikilang iyang pagtuo. Pero ang nakanindot, nagyapon nakapundo ang iyang pagtuo pagsalig nga mahimo gid siyang amahan sa mga kanasuran. O gingon ang pulong sa Ginoo, tungod niya atong mao nga pagtuo, giisip siya nga matarong sa Dios. So dili sa iyang buhat, kundi diha sa iyang pagtuo. Unya ang nakanindot nga butang mga kaigsunan tungod kay kalumbay niadto, nawato lang tan-awon ang Romans chapter 4. Romans chapter 4 verse diri sa katapusan no, dinhi sa verse 23 and 25 ato lang tan-awon. Ingon ri, the words it was credited to him were written not for him alone but also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. So din ito makita nga giisip si Abraham nga matarong tungod sa iyang pagtuo ngadto sa Dios, sa saad sa Dios, bisan kun imposible na. Now, dili lang tong pagkamatarong na nalimit diha kaniya mga kaigsunan, kundi lakip usab nganhi kanato sa diha nga mutuo ta kaniya nga nagbanhaw kang Ginoong Hesukristo. The same righteousness, si Abraham giisip nga matarong sa Dios tungod siyang pagtuo, pagsalig sa Ginoo,
the same righteousness kita isipon gihapon nga matarong sa Dios pinagis tong pagtuog pagsalig nganha sa Dios o nganha kang Ginoong Hesukristo nga mo'y nagpakamatay kanato didto sa krus sa Kalbaryo. Romans 4:5. Kuan mahinon nako. Romans 4:5 atong tanawon. Hallelujah. Atulan ni pangtan-aw ni nga mga verses. Romans 4:5. Iyon ang pulong sa Ginoo. However, to the man who does not work but trusts God, who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. Niadtong tao, ingon niya dito ha, niadtong tao nga wala mamuhat, wala maningkamot, apan nagsalig lamang sa Dios nga magmatarong sa mga dautan kana nga pagtuo isipon nga pagkamatarong diha nimo. Nakuha na sa kanindot ha. Kung mamuhat ka, yun ang Ginoo dili na gasa. Sweldo na. Dili pwede nga sweldoan ka sa Ginoo tungod sa umayong binuhatan. Pero atong tao nga wala namuhat, wala na ning kamot. Balin no saya tunguno na laylay tunguno na no lay tunguno na maningkamot man ta. Inang Ginoo niadtong tao nga wala maningkamot kun dili nagsalig sa Dios nga magmatarong sa mga dautan kana nga pagsalig kana nga pagtuo pagaisipon nga pagkamatarong diha kaniya. Hallelujah. So ayaw mo paningkamot sa inyong kaluwasan. Kay kanang inyong kaluwasan humanana saligan ninyo ang Ginoo mga kaigsunan nga nagahimo matarong ni adtong mga tawo nga dautan. Romans 3:20, therefore no one is declared righteous in his sight by observing the law. Walay gihimo nga matarong, no? Pinagi sa pag-obserbar sa balaod. Verse 11 sa Galatians 3 ingon diri clearly no one is justified before God by the law. Walay giisip nga matarong, no? Sa Dios. Pinaagi sa balaod. Galatians 3:23-24. Inapulong sino before this faith came, we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed. So the law was put in charge to lead us to Christ that we might be justified by faith. Now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law. Ang trabaho sa balaod, pagdala lang nimo ngadto kang Kristo, aron mamatarong ka pinaagi sa imong pagtuo. Apan sa diha nga niabot na namong pagtuo, dili na ka ilalom sa balaod. Kung dili naana ka sa grasya, naana ka sa imong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Sumuni nga pagtuo nga na nato, this is a clear faith. Not only a clear faith, this is a justifying faith. Muni pagtuo nga magahimo kanimong matarong. Ikatulo mga kaigsunan, this is a consistent faith. Verse 11. Verse 11, Galatians chapter 3 verse 11. Ingon ri, the righteous will live by faith. Ang mga matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. So this faith is consistent. Dini sa itong gibasa kaganina, Galatians 3, 1 up to 5, gibadlong sila ni Pablo, ginganlan sila og buang. Nanuman, you foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law or by believing what you heard? Are you so foolish? After beginning with the Spirit, are you now trying to attain your goal by human effort? Have you suffered so much for nothing? If it really was for nothing, does God give you His Spirit and work miracles among you because you observe the law or because you believe what you heard? Kini mga tawhana mga kaigsunan, nausab na pod. Ibis nagsugod sa pagtuo, ang nahitabo mga kaigsunan, mibali sila diha sa ilahang pagsunod sa balaod. Dili consistent. Ang gusto ni Paul nga kini nga pagtuo, this must be a consistent faith. Nagsugod sa pagtuo, kuno siya itong nadawat sa gawas nga wali, hangtod pagabot sa sulod mo lang gihapon. Dunay dagan nga mga churches, magwali sa gawas, isog kayo. Ang kaluwasan, grasya, ang kaluwasan, makuha pinagi sa pagtuo. Pagabot sa sulod, mutudlo na og
buhat. Na kung dili ka maningkamot, dili ka makasulod sa langit. There is inconsistency. This faith must be consistent. Padayon mga kaigsunan. So din sa sulod mga kaigsunan, we preach that the people will believe. Magwalita aron ng tao, mutuo dili aron ng tao, maningkamot nga mubuhat. Consistent lang tas itong giwali sa gawas. Dili usab-usab. Muna din karon ang atong mga walis, grasya, Jesus tungod kay magwalita aron ang tao mutuo. So mga kaigsunan, dunay mga apprehensions ba? Nagtuo maguta ka kung magwalitag puros pagtuo, nagtuo ta mga kaigsunan nga ang tao magabusar. Ang mahitabo hinuon mura og nagsalig na hinunta sa kusog sa tao kaysa gahom sa Dios. Diba? Nagtuo ta nga kung magwalita og grasya, magwalitag pagtuo, nagtuo ta nga magabusar ang tao. Kanang abusar mga kaigsunan, basta pag magwalitag balaod. Kung magabusar gina siya, di gina siya mawala. Sabi ko sila nga, nadia sa uban nga, gawali o grasya, lain naglulang sa sala. Ngano, sa inyo, wala. Dili na madala o grasya o balaod mga kaigsunan, pero mas nindot kung musalig ta sa Ginoo, mga kaigsunan, sa gahom sa Ginoo. No? Now, God can work through faith. Ang Ginoo magkapamuhat mga kaigsunan pinaagi sa pagtuo, no? Kung magsalig ka sa imong kaugalingon, mura ba og wala na nimo saligi nga ang Dios mamuhat diha sa imong kaugalingon. Naana sa imong kaugalingon nga pagpaningkamot. But God can work through faith. Ang Ginoo makapamuhat pinaagi sa pagtuo. Na kini mga verses ingon si Jesus nga, for without me you can do nothing. Nasabtan ba nato ni? Kung wala ko, wala mo'y mahimo. Magdala ba nato ni sa pagpaningkamot? Ang tana ko ninyo. Magdala ba nato ni sa pagpaningkamot? Ingon ang Ginoo, kung ingon si Jesus, kung wala ko, wala mo'y mahimo. Kini nga verse, magdala ba nato sa pagpaningkamot? Ingon si Jesus, kung wala ko, wala mo'y mahimo. Wala paningkamot. So, kini nga verse, magdala nimo sa pagsalig nga na kang Jesus. Kay kung wala siya, wala kay mahimo. Diba? Kung wala siya, wala kay mahimo. So, pagtuo nga na kang Jesus. Kini nga verse, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Magdala ba nimo ni simong kaugalingon nga pagpaningkamot? Ingon ni Paul, makahimo ko sa tanang butang pinaagi kang Kristo nga naghatag kanako og kusog. Buti pasabot nga wala kita mga kaigsunan. Dili ka pwedeng maningkamot sa imuhang kaugalingon. Ang imo is diha lang sa imong pagsalig, pagbutang sa imong total nga pagsalig kang Ginoong Hesukristo diha sa imuhang kinabuhi. This is a consistent faith. Hallelujah. Muna'y pagtuo nga consistent mga kaigsunan. Sukad nga nakabaton kag Jesus, hangtod karon si imong kinabuhi, kana nga pagtuo magpabili na. Ayaw nagdugangi, ayaw nagsaguli, mura na gihapon ka si imong pagtuo, pagsalig, diha kang Ginoong Hesukristo. Ilabi na sa mga butang mahitungod sa imuhang kaluwasan. Manginaot ko mga kaigsunan nga kini nga mubo nga mensahe, no? Nakahatag na to og pagtulon. Ako ning gituyo og wali. To make it clear, nagkalawom nga to ang pagtulunan sa church. Akong gikabalakan basig nalawom ra ta kayo nga ang bisik nga butang wala na nato hinuon mahibaw-i, no? Nagka-deeper, nagkalawom ta mga kaigsunan. Now kini mga wali siguro nga inyong nadunggan dinhi sa tuwa, wala ninyo madunggi sa uban nga mga churches. We become deeper. Kung gusto na ko nga tandugon ang mga bisik nga mga butang aron maklaro nato kung unsa ning ato ang pagtuo, kung unsa ning ato ang gituhuan. Hallelujah. Muni sukdanan. Maningkamot gani ka, dili na pagtuo. Kaya pagtuo, pagsalig. Magsalig gani ka, wala ka naningkamot. Like for example, kana inyong paglingkod din ha. Relax kayo mo, di ba? Si Brad Jaime tinambid. Relax kayo. Wala mo guys squat.
Ang oposita na kung wa mo musalig sa inyong lingkuranan, kung wa mo musalig sa inyong lingkuranan sa inyong gibuhaton. Mag-squat mo. Naningkamot mo. Pag human itong simba, kurug-kurug na inyong tuhod. Kapoy kayo. Di ba? Pero ang inyong gibuhat, nisalig mo sa lingkuranan o relax kayo mo. The same way sa itong pagtuog, pagsalig diha kang Jesus. Ayaw siya kompetensya no? Ayaw siya ura og i-distrust nimo nga murag wa kay pagtuog pagsalig ana kaniya. Salig niya makaigsunan tungki ang tanan iyahang gibuhat, iyahang gihimo. That is Christian faith. That is the faith of the saved. Muna ipagtuo sa mga luwas. Nya pastor, di ka ta magabusar na. Dili. Mamuhat si Jesus sa imuhang kinabuhi. Hallelujah. Opo ko kitag tao mga kaigsunan nga nisalig sa Ginoo, ipasagdan sa Ginoo. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Ang Ginoo padayon nga mamuhat diha sa imuhang kaugalingon. Magampo ta. Salamat kayo Dios sa imong mga pulong among napatalinghugan. Nagampo ako nga kining tanan. Pagpabilin sa among kasing-kasing sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Amen.